नमस्कार बंधुगण एमएम साइबर के आप यूट्यूब चैनल को आपको स्वागत। तो फ्रेंड्स आज आम आलोचना करबा आपने किपरि भाव ऑनलाइन आवेदन करेंगे धान कार्ड। तो आपने सोसाइटी रे धान देवाई किपरि ऑनलाइन आवेदन करेंगे आप धान कार्ड टी ऑनलाइन आवेदन पाइपर धान पकई पारे सोसाइटी मुझे विषय कहि भिडियो आप किपरि भाव ऑनलाइन फार्म रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो वीडियो को प्रथम शेष देखो जदि आम चैनल को सब्सक्राइब करते शीघ्र सब्सक्राइब कर हूँ किपर भाव ऑनलाइन आवेदन करेंगे आप पीसी कि मोबाइल आवेदन करेंगे। तो आप देखो प्रथम आपको यार वेबसाइट रही कि आप वेब ब्राउजर गूगल आप वेबसाइट को मारा पड़ो www.4odisha.in आप वेबसाइट मारा आप होम पेज आसो कि होम पेज आसले आप देखो होम पेज रही फोर्ड ओडिशार प्रथम रही आप क्लिक करेंगे। तो क्लिक करेंगे आप सैट ओपन हो कि आपको देखीदेवी। तो आप देखो आम ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो कि ओडिशार फूड डिपार्टमेंट ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो। तो आप देखो गोटे ऑप्शन रही बामपट रही आप देखो ऑनलाइन फार्म रजिस्ट्रेशन देखिपे कि माउस कर्सर रखी आप देखिपे ऑनलाइन फार्म रजिस्ट्रेशन आप क्लिक करा पड़ो। तो आप देखो आप ऑप्शन आसी देखो 2020-21 मसीह आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हम धान कार्ड पर धान आप सोसाइटी देवाई 2021 मसीह हम देखो खराब सीजन रही। देखो डिस्ट्रिक्ट आप कौ डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे। तो चूज कलापर आप डिस्ट्रिक्ट चूज करदे आप हूँ ब्लॉक आप हूँ कौ ब्लॉक चूज करेंगे। देखो ब्लॉक आप ब्लॉक को चूज करा पड़ो। तो आप देखो आम हूँ डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक मार्साला आप सोसाइटी मारा पड़ो आप कौ सोसाइटी अंडर में आप धान देवा चाहते आप कौ सोसाइटी जाऊँगी से धान पकेबे से सोसाइटी नाम ये आपको सिलेक्शन करा पड़ो। आप ब्लॉक मार्साला आपको ये सब रकम सोसाइटी सब आप क्लिक करके क्लिक करदे। तो देखो तापर आप ऑप्शन आसो तहसिल आप तहसिल सिलेक्शन करेंगे आप कौ तहसिल जाऊँगी। तो आप तहसिल सिलेक्शन कर सारापर देखो ऑप्शन रही आर यू ऑलरेडी रजिस्टर अनदर सोसाइटी। तो अलग को सोसाइटी आप रजिस्ट्रेशन येस करेंगे न करेंगे। जब आप फास्ट पकाउन फ्रेश आप हूँ ये कंटिन्यू करदे। देखो फ्रेंड्स आप जो ऑनलाइन फॉर्मेशन कर सारापर आपको ये कॉपी आसो आप कॉपी की नहीं आप निकट सोसाइटी डिपोजिट करा पड़ो। ये मेंशन करको से कॉपी की नहीं आप सोसाइटी डिपोजिट करा पड़ो। देखो फ्रेंड्स यार जो ऑनलाइन एप्लिकेशन सिस्टम ओपन होती तो आपको स्टेप बाय स्टेप फिलअप करा पड़ो। देखो फ्रेंड्स आप प्रथम कौन रही देखो आप रोचे डिस्ट्रिक्ट पंचायत आप सब रही जाइए। तो आप ये मारे तो आप जहाँ भी डिस्ट्रिक्ट थी मारे मुझे अलग गोटे मारिक आपको देखीदेली। देखो तो फ्रेंड्स आगे चाषी नाम रही तार हूँ से चाष नाम लिखे रिलेसन टाइप आप लिखे बापा ना देवे कि स्वामी ना देवे। जदि कौन लेडीज आप्लाय कर स्वामी ना एंट्री करेंगे। यदि कौन मेल पिला आप्लाय कर फादर नेम एंट्री करेंगे। देखो प्रथम ना रही होकर बापा ना करेंगे ये ऑप्शन सिलेक्शन करदे आगे कौन देवे फादर कि हजबैंड। तो फादर सारापर आप नाम पकेबे फैमिली मेम्बर के पकेबे मोबाइल नंबर ये एंट्री करेंगे। तापर आधार नंबर एंट्री करेंगे आप कौ बैंक में अकाउंट अच्छे आप देवे आप कौ शाखा ब्रांच आप कौ ब्रांच रे आप खाता अच्छे ये मारे अकाउंट नंबर एंट्री करेंगे ये। तापर हम पिनकोड रही पिनकोड देवे पोस्टाल पिनकोड देवे और आप खराब सीजन रही देखो केएमसी रही केएमएस रही 2021 मसीहा रही और डेट ऑफ सेल। तो आप केवे सेल करेंगे। तो जो खराब सीजन रही है आप मिनिमम जनवरी लास्ट कि फेब्रुआरी फास्ट वीक भी देपारे कहीं जनवरी लास्ट ही सब धान बिक्री होता है। जनवरी फेब्रुआरी दुई मस धान बिक्री होता है। तो आप ये 2 मास भर आप जेकोसी फेब्रुआरी लास्ट वीक कि आप फेब्रुआरी फास्ट वीक देपारे कौन डेट देपारे। ब्लॉक आप कौन ब्लॉक कौ ब्लॉक आप बासिंदा ये देवे और पंचायत ये कौ पंचायत मारे सब ये आसीज क्लिक कले आसीज भिलेज आप भिलेज देवे। जिसपर आप जेंडर आप हूँ मेल कि फिमेल एंट्री करेंगे और कैटेगोरी जाति कौन आप माइनस शो कर। तो आप हूँ एससी एसटी कि अदर ये सब मारिपारे। तो मार सारापर आप हूँ पीपीसी सेल पार्टी आप देखो विक्रय केन्द्र जो रही तार जो कोड रही है सोसाइटी गोटे कोड आसो माइने आप शो कर क्लिक करेंगे। तापर एतिक आप सरला आप देखो
ଆପଣ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କେଉଁ ଭିଲେଜରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ଗୋଟେ କୌଣସି ଭିଲେଜ ମାରିକି ତ ଆପଣ ଭିଲେଜ ମାରିଲେ ଆସିଲା ପରେ ଟିକେ ନେଟ୍ ସ୍ପିଡ଼ ଥିବ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଆଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ଆଇ ସର୍କଲ୍ ଏଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣଙ୍କର ପଳେଇ ଆସିବ। ଖାତା ନମ୍ବର ଦେବେ ଏବଂ ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ଦେବେ ଏବଂ ଜମି ଯେଉଁ ଲୋକ ନାଁର ଅଛି ଆପଣ ଏଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଯଦି ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କି ପକାଇବାର ସେଇ ଜମି ଉପରେ ପକାଇଥାନ୍ତି ଯଦି ଓନର୍ ନା ଅଲଗା ଥିବ ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ପକାଉଥିବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ହେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଛି ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଅ ଝିଅ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ପିତା ଆପଣ ହେଉଛି କିଏ ପକାଉଛନ୍ତି ନିଜେ ଯାହା ବି କାର୍ଡ଼ ଥିବ ତ ସେଇ ଲୋକ ନା ଜମି ଥିବ ସେ ଅପସନ୍ ମାରିବେ ନିଜେ ମାରିପାରିବେ। ତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକ ପକାଉଥିବେ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଆଉ କିଛି ଅପସନ୍ ଏଠି ଦେବା 3ଟା ଅପସନ୍ ଦେବା ତାପରେ ଏରିଆ ଆପଣ କେତେ ଡିସମିଲ୍ ତ ଆପଣ କେତେ ଯେଉଁ ଆପଣ ପକାଇବେ ପ୍ଲଟ୍ଟି କାହିଁକିନା ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ଲଟ୍ କରି ଆପଣ ଆଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଇ ପ୍ଲଟ୍ ଆପଣ କେତେ ଡିସମିଲ୍ ତ ଆପଣ ଯେତେ ଡିସମିଲ୍ ଥିବ ଆପଣ ଏଠି ଡିସମିଲ୍ ପକାଇ ପାରିବେ। ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣ ଡିସମିଲ୍ ପକାଇବେ ତ ଚାଷ କେତେ ହେଉଛି ଡିସମିଲ୍ ତ ଆପଣ ଯଦି ସେତିକି ଡିସମିଲ୍ ଚାଷ ହେଉଥିବ ଆପଣ ସେତିକି ଡିସମିଲ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର ଜଳ 1 କି 2 ଆପଣ ଏଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବେ ଯାହା ବି ଲେଖା ହେଇଥିବ ପଟାରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଆପଣ ଦେଖେଇକି ଏଠି ପକାଇ ପାରିବେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜମିକୁ କେଉଁ ବାଟ ଦେଇକି ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ଯାଇଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଠି କେନାଲ ଦ୍ୱାରା ପାଣି ଆସୁଛି କି ଆପଣ ଯାହା ବି ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିବ ତ ଆପଣ ହେଉଛି ଏଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବେ। କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ରହିଛି ଆଡ଼୍ ମୋର୍ ଅପସନ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡ଼୍ ମୋର୍ କରିବେ ଆପଣ ଯେତେ ବି ପ୍ଲଟ୍ ଥିବ ଆପଣ ଜମି ସବୁ ରହିଛି ଆପଣ ଏଠି ଆଡ଼୍ କରିକି ଏମିତି ପକାଇ ପାରିବେ। ତ ପକାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟକୁ କ'ଣ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ରହୁଛି ସେଭ୍ କରିକି ଆପଣ ହେଉଛି ସେଭ୍ କରିଦେବେ ସେଭ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଯିବ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରି ବାହାରିବ ତ ଆପଣମାନେ ନିଜ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ PC ମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି ସାଇବର କ୍ୟାଫେ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ପକାଇ ପାରିବେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣମାନେ ସେଇ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ପକାଇ ପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କହିଦେବି କିପରି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣ ହେଉଛି ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଛି ଭଲସେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି ଫର୍ମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଚାଷୀର ନାମ ରହିଛି ଓଡ଼ିଆରେ ତାପରେ ସେ ଚାଷୀର ନାମ ଇଂଲିଶରେ ତ ଡିଟେଲ୍ସ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କର ଏଠି କିଏ ଫାଦର୍ସ ଦେବେ କି ବାପା ନାଁ ଦେବେ କି ସ୍ୱାମୀ ନାଁ ଦେବେ ରହିଛି ତ ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଇଂଲିଶରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣ ଭଲସେ ପଢ଼ିକି ଆବେଦନ କରିବେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଏଥିରେ ନାହିଁ ସିମ୍ପଲ୍ ଫର୍ମ ରହିଛି। ଆପଣ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନେବେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେବେ ତ ସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣ ଜମି ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବେ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି ଆଡ଼୍ କରିକି ଆପଣ ସେଭ୍ କରିଦେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଛି ସେଭ୍ ଅପସନ୍ ରହିଛି ଆପଣ ସେଭ୍ କରିଲା ପରେ ଆପଣ ହେଉଛି ନେକ୍ସଟ ସବମିଟ୍ ହେଇଯିବ ତ ଆପଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଭରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସେଭ୍ କରିଦେବେ ସେଭ୍ କରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାହାରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏମିତି ଏକ ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଷ୍ଟାଟସ୍ କପି ଆପଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାହାରିଯିବ ଏଇ ପ୍ରିଣ୍ଟ କପିକି ନେଇକି ଆପଣମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସୋସାଇଟି ଦେବେ ସେଇ ସୋସାଇଟିରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଆପଣ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବାକୁ ନହେଲେ ଆପଣ ଡିପୋଜିଟ୍ ନ କଲେ ଆପଣ ଭେରିଫାଏ ହେବନି ଆମେ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ କରିବେନି କି ଆପଣମାନେ ଧାନ ପକାଇ ପାରିବେନି ତେଣୁ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ଫର୍ମଟିକୁ ଆପଣ ନେଇକି ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କ ସୋସାଇଟିରେ। ଠିକ୍ ଅଛି ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ଲାଗିବ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ